Jadi jangan mengejar nang sunat kalau ketinggalan nang wajib. Yang kedua, alla yashra'a fit ta'awuzi. Syarat disunatakan membaca doa iftitah itu, yang kedua jangan apa ngarannya tuh beluman lagi talanjur membaca ta'awuz. Nah, alla yashra'a fit ta'awuzi, bahwa jangan lagi inya masuk talanjur membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalnya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu sudah masuk membaca ta'awuz. Jangan lagi membaca iftitah karena sudah talanjur masuk membaca ta'awuz. Walaupun sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah. Dua iftitah kan ingat. Lalu membaca bahasa pulang, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal. Jangan lagi. Kenapa? Kesunahannya sudah lewat. Kenapa? Karena sudah telanjur membaca ta'awuz. Nah, jadi kalau apa artinya kita sudah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan lagi membaca doa iftitah. Kesunahannya sudah lewat. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kesunahan kita membaca doa iftitah itu alla yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Bahwasanya ia tidak khawatir tertinggal sebahagian Fatihah apabila ia membaca iftitah tadi. Oh, jadi kita sampat aja pang membaca Fatihah lamunnya dibaca apa ngarannya nih? Doa iftitah. Karena si imam misalnya membaca ayat yang terpanjang lah. Imam baca ayat misalnya Allahu Akbar. Kita takbir, imam ini baca Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ini terpanjang lah. Nah, sampat kita membaca iftitah. Apalagi Fatihah kan, sampat membaca suratul Fatihah. Jadi waktunya masih sempat. Jadi kalau masih sempat kita membaca, kira-kira kalau membaca Fatihah masih sempat, maka masih disunnahkan membaca doa iftitah. Kemudian syarat yang keempat, alla takuna salata janazatin. Syarat kesunahan membaca doa iftitah itu bahwasanya salat yang dia kerjakan itu bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah kada disunnahkan membaca iftitah. Adalah pian mendengar orang sembahyang jenazah baca doa iftitah. Kada tahu lah. Nah, jadi kada disunnahkan salat jenazah membaca doa iftitah. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kena Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kenapa? Ini alasannya nah. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfifi. Karena salat jenazah itu dianjurkan untuk dipercepat. Salat jenazah itu dianjurkan untuk dipercepat. Jangan berpanjang-panjang. Doanya kah? Jangan berpanjang-panjang juga. Handap-handap aja. Walaupun panjang banget kayak orang bertahlil yang sedepak itu doanya. Ada usah. Kenapa? Karena kita disunatkan untuk menyelenggarakan jenazah itu secepatnya. Memandiinya, ya kalau kemudian menyembahyangkannya sampai menguburkannya itu. Jangan dilambat-lambatkan. Sembahyang aja disuruh cepat. Nah, li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Kenapa kada jadi disunahkan doa iftitah sembahyang jenazah? Karena salat jenazah itu dianjurkan untuk dipercepat. Jangan dilalai-lalaikan. Yang kelima, alla yakhafa khurujal waqti. Dia apa ngarannya kada khawatir keluar waktu. Keluar waktu. Jangan sampai misalnya imam sudah
Wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsnya baca wajah wajhil. Nah, itu keluar waktu jadinya. Li'annahu yajibu alaihi hina idzin al-ishtighalu bil wajib faqat. Karena bahwasanya wajib atasnya ketika itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang wajib saja. Jadi kalau waktunya sudah mepet, jangan lagi nang sunat-sunatnya digawi. Khawatir kalau pina terlewatkan nang wajib. Jadi kalau sudah waktunya parak habis, mepet tuh nang wajibnya jadi gawi. Fatihah gini ya kalau nang wajib tuh lah. Kalau imam sudah ruku, jangan lagi nuntung akan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Gen situ kita Allahu akbar je imam. Jangan lagi disambung Maliki yaumiddin iyyaka na'budu terus umpat juga ruku. Jangan disambungi lagi kalau pina imam kena lewat kena 2 rukun haro batal kita sembahyang. Kalau imam sudah i'tidal sampai sujud kena kita belum selesai aja lagi Fatihah batal kita sembahyang. 2 rukun tertinggal batal sembahyang kita. Jadi jangan sampai tertinggal atau habis waktu. Riwayatuhu. Nah, adapun hadis-hadis riwayat tentang doa iftitah ini ada beberapa. Nah, jadi ada beberapa doa iftitah. Jadi ada hadisnya, ada juga mudahkan bukan ada aja doa iftitah Allahu akbar kabira wajah wajhi lillazi itu kada ada. Nah, mungkinnya kada dapat mencari aja telah. Nah, yang pertama riwayat wajjahtu wajhiya lillazi fatala as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu riwayat yang pertama, hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, cari aja di dalam hadis di dalam Sahih Muslim ada wajjahtu wajhi lillazi. Wajjahtu wajhiya lillazi fatala as-samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, mukaku, jiwa dan ragaku. Lillazi fatala as-samawati wal ardh, bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. 7 lapis langit dan bumi. Hanifan muslima, hal keadaan hanifan muslima, berserah diri menjadi muslim yang baik. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk daripada orang yang mensyirikatkan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta sekalian alam. Jadi penyerahan diri kita, total kita penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, hidup kita dan mati kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa iftitah. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu umirtu, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang Islam, golongan muslimin, atau golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis riwayatnya Imam Muslim. Kemudian riwayat yang kedua ini biasanya diamalkan oleh saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Hanya doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Boleh aja lah kita membaca itu, boleh. Digabungkan boleh. Kalau digabung boleh. Ada salahnya. Nah, semuanya dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya.
Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosa dan kesalahanku. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, bersihkanlah aku min khataayaya, daripada segala dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan baju putih daripada segala kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah daripada segala macam dosa-dosa dan kesalahanku, bil ma'i wassalji wal balad, dengan air salju dan air yang dingin. Artinya seperti dibersihkan daripada air yang salju dan air yang dingin. Nah, itu riwayat yang kedua, doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kalau pian hafal bagus jadi baca juga. Karena itu doa minta keampunan dosa, minta bersihkan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat yang ketiga. Nah, riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya tadi itu muttafaqun alaih. Artinya itu riwayat Imam Muslim ada, Bukhari ada. Jadi disepakati keduanya itu riwayat nang Allahumma ba'id baini itu Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi nang ketiga, nang tapendek. Riwayat yang ketiga ini daripada Imam Muslim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini jajan handap nih jenah. Jadi boleh aja pian gabung ketiga-tiganya ini riwayat. Lamun waktunya masih memungkinkan. Apalagi kita sembahyang sorangan. Lamun sembahyang berjamaah, imam jangan juga aja kalau nang sadang aja. Riwayat yang sebutingin ya kalau nak cukup aja dah. Enak panjangan benar. Nah, jadi ada tiga adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wa arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Doa iftitah. Kemudian kesunahan-kesunahan di dalam salat lagi setelah doa iftitah, yaitu at-ta'awudz. Setelah doa iftitah, sunat kita membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau hendak panjang, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Panjang. A'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dikit aja menambah. Nah, cuman kita biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli rak'atin, dan membaca a'udzubillah sebelum bismillah ini disunnahkan pada setiap rakaat. Setiap rakaat disunnahkan kita sebelum Fatihah itu, sebelum bismillahirrahmanirrahim membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yata'akkadu fir rak'atil ula, dan lebih muakkad, lebih penting lagi, lebih lagi disunnahkan itu ketika rakaat pertama. Itu jangan sampai kada ba'auzubillah pada rakaat nang pertama. Itu lebih penting lagi. Lebih ditekankan lagi auzubillah pada rakaat pertama. Wa yusannul israru bihi, dan disunnatakan membaca ta'awudznya tadi ba-kimit sir, ada penyaring. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillahnya hanya penyaring.
Syurutu sunniyatit ta'awudhi arba'atun. Syurutu sunniyatit ta'awudhi arba'atun. Adapun kesunahan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ada arba'atun, ada 4. Yang pertama ayyudrikal imama fil qiyam, bahwasanya ia memperdapati imam itu dalam keadaan si imam berdiri masih. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi, maka kada sunat lagi membaca ta'awudz itu apabila ia memperdapati akan dia si imam tadi fi ghairihi, pada selain berdiri. Karuku'in, seperti imamnya sudah sujud. Jangankan auzubillah Fatihah jangan ada kali baca lagi 4 ruku kita tambah takbir Allahu Akbar langsung ruku. Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Au sujudin, maginnya sujud. Maginnya sujud kada sunnah lagi. Kemudian kesunahan yang kedua, syarat kesunahan yang kedua daripada ta'awudz itu alla yashra'a fil Fatihah, bahwasanya belum lagi masuk ia membaca Fatihah, belum terlanjur membaca Fatihah. Mana Fatihah itu mulai Bismillahirrahmanirrahim itu Fatihah. Kalau misalnya inya sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, rasa kada ingat A'udzubillah, bahasa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada sunat lagi. Kada sunat lagi, sudah luput kesunahan ta'awudz. Sudah masuk di dalam bismillah. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Kesunahan daripada ta'awudz itu bahwasanya ia tidak khawatir, ada takutan bahwasanya luput sebagian Fatihah. Nah, kalau luput sebagian Fatihah, kada disunnahkan membaca ta'awudz. Cukup beberapa ayat saja, misalnya ruku imam, maka jangan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau pina kada kawa apa ngarannya tuh, kalau pina luput membaca sebagian Fatihah. Lamunnya sudah terbaca sebagian Fatihah, itu kada apa-apa. Ini misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hendak iyyaka na'budu ruku imamnya. Nah, itu sudah terbaca sebagian Fatihah. Itu kada apa-apa. Masuk aja dapat jadinya pahala sunat ta'awudz tadi. Kemudian yang keempat, alla yakhafa khurujal waqti, bahwasanya ia tidak takut, tidak khawatir keluar waktu. Jangan sampai dia mengajar nang menggawi nang sunat keluar nang wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beluman bismillah sudah Allahu Akbar imam rukuna, itu ngarannya luput waktu, habis waktu sudah. Jangan lagi mengejar nang sunat tertinggal nang wajib. Kemudian kesunahan yang ke-8, ayyaqif 'ala ru'usil ayyi asna' al-qirati lil ittiba'i. Itu aja lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bertahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من علم على خير فضلك وجودك وكرمك يا الله في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا وقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا الشفيع وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل وصحبه وقرب التابعين أولياء العلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح والدنا مشايخنا معلمين الحقوق علينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم محمد رفيعي بن بركس أوصل اللهم صل ذلك منا إليهم أوصل ما صل ذلك منا إليهم أوصل ما صل ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وشراء له من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.